ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्ते कमला माघ सागर दुलणी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी, नमस्ते कमलालयाति दयावती, सागर जंगम कीट आदि पालु नीति, तोर दया बळे मागो दरिद्र जनर, हुई अचल बित जिणई कुबेर, तोर दही जने मागो नन मिलई, जेते अरजिले केबे पेट न पुरई, तोहर चरित मन देई जे सुनई, किय बा भक्ति भावे सर्वदा गुणई, ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई, सर्वदा ताकु प्रसन्न हेउ महामाई, एणु तो चरणे मागो शेष प्रणाम, करुछि पुरा बारे मोर मन सम, तो चरित किंचिते मु करिबि रचना, जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान, दिने नारद पराशर मुनि दुई, भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई, सेहि दिन मार्गशीर मास गुरुवार, पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर, प्रति घर द्वार गोमୟରେ लीपा होई, लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तही, नारी माने स्नान सारी पिंधि झीन बास, लक्ष्मी को पूजारे सर्वे होइछन्ति रस, ब्राह्मण कठारु जे चंडाल परिजन्ते, लक्ष्मी को पूजारे रत अछन्ति समस्ते, हुलहुली शब्दरे पूरिछि गगन, देखिए उत्सव रीति विधाता नंदन, पचारती पराशर मुनि कुदंत, कह कह तपीवर एकी सचरित, ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जाति रे, करुछन्ति कि उत्सव आनंद मति रे, ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जाति रे, करुछन्ति कि उत्सव आनंद मति रे, केउ व्रत कि उपास अटे हा नाम, काहाकु करन्ति पूजा तार कि नियम, एहा शुणी पराशर होई हस हस, कहन्ति वचन धीरे शुण विधि शेष, हे धान माणिका गुरुवार जे अटई, लक्ष्मी देवींकर पूजा एबते घटई,
ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଏକ ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ବ୍ରତ ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ ପୁଣି ତାହାକୁ ବୁଝିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ନର ତହିଁରୁ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହତ ଗୋସାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୁଝଇ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତ୍ତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇଅଛ ରତ କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେ ତାହା ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ଭୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତା ଏ ମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ ଚୌଷରୀ ରତ୍ନ ମାଳ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ କରରେ ବାହୁଟି ରମ୍ୟ ବଳୟ କଙ୍କଣ ସୁନା ସୁତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ ବାଜେଳି ନୂପୁର ମାଳା ପଦରେ ଖଞ୍ଜିଲେ ଏପରି ନାନା ଭୂଷଣେ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ ଯେ ବଡ଼ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବୀ ପଟାନ୍ତର ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏହା ହୋଇ ଏକ ଚିତ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠାରେ ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର লিপা পোছা করি নাহু কিংবা ঘর দ্বার সাধবাণী ଏହା শুনি ବୋଲଇ ସେ କ୍ଷଣି କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ
शुणी पद्मालय कहती सधीरे सुन साधवाणी व्रत हुए विधिरे मार्गशीर मासे जेउ आद्य गुरुवार से दिन उषारु से जो छाड़ी तपर गोमय जलरे घर दुआर लिपिब लक्ष्मी देवी पाद पद्म सीता को लेखिब नुआ माण गोटिए अणाई जत्न बेगे धोई धाई करी ताकू सुखाइब बेगे ताहाकू करिब नाना चित्र जे विचित्र चाउल को बाटी चिता लेखिब समस्त तही स्नान करी आसी होई सुचि मंत चौकी बा खटुली जे आनिब तुरित ताकू धोई दाउ परे देव नुआ धान रंग कला नही होइथिब शुक्ल वर्ण तहु किछि कुढ़ाई जे से नुआ माण रे धान माण जे पुराई रखिब तापरे से धान माण उपरे गुआ तीनी गोटी हलदी पानी रे ताहा धोई थोई बटी सुकल धान रसीसा रखी बेंटी करी माण उपरे ताहाकू थोइब बिचारी चूड़ाकू मूल कदली रे सजाड़िब पटादी रंग बसन पुष्पे मंडाइब तहु आवाहन महालक्ष्मी को करिब गंध पुष्प धूप दीप आदि समर्पिब प्रथम रे बाळ धूप तापरे शंखुड़ी एपरि करिब तीनी धूप को सजाड़ी महालक्ष्मी कर आउ एक व्रत अछि सुदशा ब्रौलिता नाम लोके प्रकटिछि शुक्ल दशमी हेले गुरुवार दिन हुई सुदशा व्रत शुण देई मन से दिन उषारु जे उठी तपर झोटिया दी चिता देव पूर्व परकार स्नान सारी गृहे पद्म मंडल लेखिब तही परे धोई एक खटुली रखिब तही परे लक्ष्मी पूजा गुआ को थोइब पंचामृत शुद्ध जले स्नान कराइब दशखिय सुतारे जे व्रते करिब लक्ष्मी नाम रे 10 गोटी गंठी देव 10 केरा दुबरे जे व्रत गुड़ाइब महालक्ष्मी गुआ पाखे ताहाकू थोइब करुथिले पूर्वरु से व्रत पुरातन व्रत डोर आनी तही थोइब बहन प्रथम रे बाळ धूप नैवेद्य करी तापरे जा भोग देव शुण हेतु करी
ଛେନାଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦ୍ଧା ନ ଖାଇବ ଯେଉଁ ତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇ ଲୋଭରେ କିବା ନ ପକାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚିତ କିବା ଲଗାଇ ଯେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଟି ଗେଲ ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଣଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେଉଁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ ଖୋର ହୁଏ ଯେଉଁ ଯାଇ ନା ପିତର ଦ୍ୱାରେ ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ିଣ ଦିଏ ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନ ପାଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳରୁ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେ ନଲି ପଇ ଅଳସ ପଣରେ ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ 500 ଭକେ ଯେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗି ଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭଗା ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନ ଧନ ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବାର ସଜା ବଙ୍କା କରିଣ ବିଛାଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ ସଭାରେ ବସିଣ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି ଆଳସ୍ୟ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିବ ସଇ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ କାଟନ୍ତି ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ
कथा कहू कहू सबु बेले जे हसई हेमंत मनुष्य सदा बहु कष्ट पाई आय बुद्धि नाश जाए अन्न न मिलई गुरुवार संक्रांति अमावास्या दिन रजनी रे स्त्री पुरुष कले भोजन किबा एही तिनि दिन जेउ नारी मोहे पुरुष संगरे माति धर्म को न चाहे प्राणे नाश न करिण ताकु दुख देई बुलंती जे अन्न वस्त्र काहि न मिलई ए दिन दिन रे जेहु तिक्त द्रव्य खान्ति अंत काले जम द्वारे बहु दंड पान्ति ए तीन दिन जे नारी करई हविष्य दुखी रखी देखी दान करई विशेष करे लक्ष्मी व्रत लक्ष्मी बारे उपवास बढ़िब ताहार धन जन आयु जस सकाळु से जरू उठी जे मुख न धुए ता मुख जे जन देखे तार शुभ नुहे रात्र से बासी से जे करे शयन ता गृह को लक्ष्मी त्याग करती बहन आसन बिना जे भूमि परे बसी खाए किबा जे कुमारी संगतरे काम मोहे दक्षिण पश्चिम मुखे जे भुंजी बसई एमानक पासु लक्ष्मी जानती दूर होई सन्ध्यारे कुंडाई के बांधे जेउ नारी केबे लगे गंती लक्ष्मी ताहार जे सिरी भोजन करी जे मुख शोधन न करे भोजन करई जेउ अंधकार घरे स्नान परे हुई जे तैल मर्दन करे जेहु नख मुने भूमि विदारण पिंधिथिबा लुगा से जे बिंची होई एमानक बदन को लक्ष्मी न चाहई जेउ नारी निज पति ठारे रोष बहे स्वामी जहा बोले ताहा न करे के बेहे पर पुरुष रे जेउ होई थाए रत परिष्कृत नही हुए जे नारी कुसित हेमंत नारी मुख लक्ष्मी न देखती कांगालिनी परिवार द्वारे से बुलंती कलही अलसी अति अप्रिया साहसी देव विप्रतिथिरे नुहई विश्वासी एही परि नारी थिले से गृह श्मशान लक्ष्मी से स्थान को सदा करती वर्जन जेउ नारी भक्ति चिते स्वामी की न सेवे जन्मे जन्मे स्वामी दुखे दुखी हुए भवे जेउ नारी स्वामी की देवता सममणि सेवा करी तो सुथाए तार मति
निजंग परिष्कार करी शुचि हुए सान बड़ समस्तंकु समभावे चाहे परसिबा बेले पक्षपात जे न करे स्वामी पुत्र समस्तंकु बांटे समान रे पतिर आज्ञा को केबे न पकाए तळे स्वामी दुखे दुखी सुखे सुखी होई चले हेमंत नारीर गृह लक्ष्मी न छाड़ती तार दुख नयन रे केबे न देखती ए मर्त मंडले से ही नारी सुख पाए पति पुत्र कन्या ऐश्वर्य युक्त हुए अंतकाले वैकुंठे लक्ष्मी संबरे अनुक्षणे मजी रहे प्रमोद रंगरे सदवा नारीर पति बिना नाही गति जप जप देव पूजा ताहार नीति पति सेवा छाड़ी वृथा व्रत जे करई जन्म जन्मांतरे बाल्य विधवा होई जेउ नारी आनंद रे अतिथि सेवई पुण्यवती बोली ताको पुराण रे कही हेमंत प्रकारे जेउ नारी बा पुरुष आपणार कुल धर्म न छाड़ती लेश सदा बेले करती उत्तम आचरण श्रीलक्ष्मी ताहांग पादे मिलती तत्क्षण पति सेवा बिना नाही नारींकर गति पति प्राण नारी करे देवलोक गति नारींकर लक्ष्मी व्रत पति सेवा बिना अन्य देव पूजा तीर्थ यात्रा विडंबना पति सेवा बर जिजे माती गरबरे गुरुबारे लक्ष्मी व्रत सेहु जदि करे ताहार नुहई भल जनमे जनमे दुख शोक रोग भोग संसार रे क्रमे हेमंत तियारी साधवाणी की कहिले आजी ठारू लक्ष्मी व्रत कर जाबोइले न कले सर्व संपद तोर क्षय जीव अन्न वस्त्र भावरे दुख भोग हेब शुण हे नारद ठाकुराणी एहा कही सेठारू केते दूर पथ गले बाही घरे घरे पूरे पूरे लक्ष्मी बीजे कले काहारी दुआरे से ही सूची न देखिले केवल युवती निदे होई अचेतन काहार फिटी जाइछि पिंधिला बसन काहार शिरे केश मुकुड़ित होई भूमि परे पड़ी अछि केरी केरी होई एही रूपे महालक्ष्मी देखी करी गले चंडाल साही रे जाई प्रवेश होइले श्रिया चंडालुणी नग्र बाहारे ता घर ताहार महिमा जे दे
ଦେବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ପ୍ରତିଦିନ ଘର କଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିରେ ସେ ଯେ ଅତୀତ ତପର ରାତ୍ର ବେନି ଘଡ଼ି ଥାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଲିପିଲା ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଲା 16 କୋଠି କରି ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମେ କାଟିଲା 10 ମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା 10 ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମୂଳ ମଣ୍ଡଳେ ବାଢ଼ିଲା ସୁତା 10 ଘିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା ମନର ଚଞ୍ଚଳେ ପୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁବ 10 କେରା ତାହା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣା କଲା ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗୋ ହରିଙ୍କ ଘରଣୀ ମୁହିଁ ଛାରହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିଞ୍ଚିତେ ଭଗତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା ଭୋଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଖେନ ବର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋହର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ଶିରେ କର ଦେଇ କି ବର ମାଗିବି ମାଗୋ ମାଗି ନ ଜାଣଇ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବ ମୋର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଈ କୁବେର ସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାତ ତୁହି କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ବାହି ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ଅମର ବର ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ ଏ ସମସ୍ତ ବର ତୋତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ ଚାହି ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବୁ ମୋହର ଏ ବ୍ରତ କରିଥିବୁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳରାମ ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋର ବନ ଯୋଗ ବଳେ ବଳରାମ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଡାକି ହରି ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ତ କହିଲେ
देख देख कन्हाई तो भारी जाचार उहा होई अछई जे चंडालुणी घर हाड़ी घरे थिब लक्ष्मी प्राण घरे थिब स्नान न करिण बड़ देउले पशिब एही रूपे सबुदिन देउले पशुची दुई गोटी भाई को बिटाळ कराउछि दरिद्र भंजनी नाम जेणु अछि बही दरिद्र मानक कष्ट न पारई सही सुदशा नाम एक व्रत जेताहार एही व्रते चंडालुणी पूजई पयर भारी जरे कार्य जेबे अछि रे कन्हाई चंडाल साही रे नगर तोड़ बेगे जाई आम्भ भाग्य मानी ताकू दिय घोड़ाई एपरी घरणी थिले भल गति नाही गोविंद बोइले भाई घोड़ाई देबा लक्ष्मी परा भारी जाकू आउ न पाइबा से जेबे दोष करिछि एमंत करिबा स्वर्गपुर लोकंकु डकाई अणाइबा 5 लाख टंका देई जाति कराइबा आउ बेले तार जदि अनीति देखिबा देउळ भितरु ताकू देबा घोड़ाई ए कथा प्रमाण तुम्भे सुन ज्येष्ठ भाई न जानी जे दोष कले सिंधुराज जेमा बारे मात्र भाई तांको दोष कर क्षमा बलराम बोलुछंती सुन भावग्राही तोर लक्ष्मी थिले मुही रहिबई नाही भारी जटई सीना पादर पांडोई भाई थिले कोटी भाजा मिली जे पारई भाजाटारे लोभ जेबे अछि रे कन्हाई चंडाल साही रे तू नर तोड़ जाई मोर बड़ देउळ को आउ न आसिबु भारी जाकू घेनी तांड बाहारे रहिबु धिकार वचन प्रभु सही न पारिले छाड़िन बोलिन रंग धरे कहिले देउळर सिंह द्वारे प्रवेश होइले ऊर्ध्वमुख होई प्रभु निश्वास छाड़िले सुन हे नारद तेणे सिया चंडालुणी पूजा करुथिला लक्ष्मींकर पाद बेनी ताहार पूजारे देवी संतुष्ट होइले जाचिन अनेक वर प्रदान जे कले कुटीर खंडिक थिला बलुरीर बास लक्ष्मी दया कले तिल चंदन उआस जेउ चंडालुणी घरे नथिला कन्न चारि कोणे देले ताकू सुध जे सुवर्ण जेउ चंडालुणी घरे नथिला पुत्र लक्ष्मी दया कले तार हेला 5 सुत धन पुत्रवती हुआ बोलिना बोइले वर देई सेठा
लक्ष्मी जेतु चंडालुणी हेला भाग्यवती एबे सुन हे नारद अपूर्व भारती सिंहद्वारे विजय लक्ष्मी जे महामाई देखिले दुआरे बसी छंती बेनी भाई बोइले जे बाट छाड़ भीतर को जीवी दशमी जोगाड़ मोही मणही रांधिबी गोविंद बोइले लक्ष्मी होइल की बाई चंडाल साही की जाइथिल काहीं पाई आमे न देखिणु जे देखिले बड़ भाई आम्भे देखिथिले सीना दियंतु घोड़ाई जाओ लक्ष्मी तुम ठारे आउ कार्य नाही धिकार बहुत मोते कले बड़ भाई हाड़ी घरे थिब लक्ष्मी थिब पाण घरे स्नान न करी पशुछि देउळ भितरे ताठारु पापिनी आउ संसार रे नाही मोर वचन एबे सुण प्राण सही जगते बोलती तोते बाई ठाकुराणी बाई प्राय बुलु थाउ होई मो घरणी एक घर कराउ सहस्र घर भांगी सहस्र घर कराउ एक घर भांगी ए मंत प्रकार लक्ष्मी महिमा तोहर जाओ लक्ष्मी बाहारी को नरह मो पुरा तोह ठारे कोप करिछंती ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुर को चाही छाड़ पत्र देई मोते दिय घोड़ाई जगन्नाथ कहउछंती लक्ष्मी मुख चाही आंब जातिरे छाड़ पत्र चले नाही छाड़िबा भारी जा मुख चाही न जरई लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुर को चाही जेते बेले सागर मंथिले देव जाई वेद मंत्रादि सहिते मोते पाइथिल सेते बेले कथा तमे पासोरी जे देल मोर पिता वरुण जे तुम्भकु बरिले कनक बेदीरे नेई विवाह कराइले झियो देई शरण पशिले तुम ठाई दश दोष मोर क्षमा करिबार पाई दश कोटी दोषरु गोटिए न सहिल प्रथम रे चंडालुणी बोली गाड़ी देल विवाहवासी दिन जुआ खेलिबार बेड़े सात कड़ा कौड़ी जे पातिल तले तुम्हे ढाड़ी दियो नाथ मोहर हसरे सुवर्ण कौड़ी मुहि जालिल करे छड़ाई न पारी तुम्हें ब्रह्मांड ठाकुर मोते बोइल जा इच्छा मागी घेन बर जहा मन बांछा गो करिबु चांद मुहि ताहा मु अवश्य देवी शुण प्राण सही करपत्र जोड़िण मु बोइली उतर साव
ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଅଷ୍ଟଦିନେ ପଡ଼ିବ ମୋହର ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଚର ଯିବି ମୁହିଁ ସଭିଙ୍କର ଘର ପଡ଼ିଚର ଯିବି କିଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ଏହି ଦୋଷ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନ ଧରିବ ଚିତେ ହେଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛ ଦେଇ ଏବେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଉଛ ଗୋସାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କୋପ ଭରା ହୋଇ ବାପ ତ ଲୁଣିଆ ଯେ ଗରଜି ମରୁ ଥାଇ ଝିଅ ଟେରି ତ ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ ବାପର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦେ କିଏ ରହିପାରେ ଚାରି ପାଖେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତୋଳାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହିଅଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅଛବର ଘରେ ଦଣ୍ଡେ ଥିଲି ଉଭା ହୋଇ ଅଛବ ବିଟାଳ ବୋଲି ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ପୁଣି ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର କହିଲ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ସବୁ ଯାଉଅଛି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ ତୁମ ଜାତି କୁଳର ତ ଠିକଣା ନଥାଇ ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୁଳ ଯେ କହିଲେ ନ ସରଇ ଗୌଡ଼ ଘରେ ରହିଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ନିମାନ ମେସି ପୁଟି ଯେ ଜାତିରେ ଗୋଲକ ତାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ଷ ଦୁଧ ପଣେ ଯାଇଥିଲ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ ବିଦୁର ଘରେ ଯେ ପୁଣି କରିଲ ଭୋଜନ ଜରା ନାମେ ସବର ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ଘର ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ପୂଜିଲା ବରଷ 10 ବାର ଅରଣ୍ୟର ଫଳ ମୂଳ ଖୋଜିଣ ଆଣଇ ବସିଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଛାଇ ପିତା କଷା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ କରି ଦେଇ ଯେ ଫଳ ସୁଆଦ ତାହା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସବର ବିଟାଳ ତୁମ୍ଭେ ବେଣୀ ଗୋଟି ଭାଇ একথা কি তুম্ভ মনু গলা ভুলি হই আপনে পাদ কি কিংবা পর নিন্দা কর পাপ পুণ্য দুই কথা বিচার ন কর ভারি যাজে দোষ কলে পতিতা সহই এক অপরাধে প্রভু ভৃত্য কীতে জয়ী কিম্পাই কর গোসাই এমন্ত বিচার যাও যাও বলু অছ মতে বারম্বার জগন্নাথ কহুছন্তি এমন্ত করিবা মাণে মাণে পড়ি তোতে নিত্য দেউথিবা ভাইଙ୍କୁ বুঝাই পଛେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କେବେ ନ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି ପଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଅନାଥ ରକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ ରାଣ୍ଡିୟ ଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମୁହିଁ ଯେ ନୁହଁଇ ପିତାର ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ବାହାରି ଯିବଇ।
ପଛରେ ମୋତେ ଯେ ଆଉ ବୋଲଣା ନ ଦିଅ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ବାଇ। ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ଆମ୍ଭେ ନେବୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଭାରି ଚାରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାହା ଠାରୁ କାଢ଼ିଣ କି ନିଏ। ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିବାଇ। ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା। ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ଗଲା। ହେମନ୍ତ ଖ୍ୟାତି ମୋତେ ନ ଦିଅ ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନନୀୟ ବାହୁଡ଼ାଇ। ଶିରରୁ କାଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି। ହୃଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କଞ୍ଚୁଲି। ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାଏ ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି। ନାସିକାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ମୁକୁତା ବସଣି। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟରୁ କାଢ଼ିଲେ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ। ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋଷରୀ ଚିନା ମାଳ। ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜେଣୀ ନୂପୁର। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତର। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ କହିବି କି ଆଉ। ରୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଏକଠାବ କଲେ। ରଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ। ଆମର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଣ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯାଇ। 6 ମାସକୁ ଭାତ ଲୁଗା ଦେଖିଣ ଦିଅଇ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ। ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ମୋର ତୁଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରି ଜାଣିବ। ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ। ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ରକ୍ଷିତ ହୋଇ। ମୋର ଅଭିଶାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ସତେ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆତ ଜାତ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ। ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ। ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଶାପ ଦେଇ ଗଲେ। ଦେଉଳୁ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସୀ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ଦାସୀକୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ।
मोर पछे तुम्भे माने आसुछ कि पाई एही परी होई जेबे पिता घर जीवी 4 दिन मात्र तही रही न पारिबी जगन्नाथ प्राय बंधु पिता घर जीवे तांकु देखी पिता मोते समर्पण देबे साप देवा फल मोर होइब कारण दरिद्र नहिबे प्रभु देव भगवान एते बोली लक्ष्मी देवी मने चिंता कले विश्वकर्मा को जे माए मने सुमरिले वैकुंठपुर रे विश्वकर्मा रहिथिला स्मरण मात्र के लक्ष्मी छामुरे मिलिला किस आज्ञा हेउ मोते लक्ष्मी महामाई सुनी आज्ञा देले विश्वकर्मा को जे चाही चंडारुणी अपवादे देले घोड़ाई पारिब कि खंडिए कोड़िया तोड़ी दे आज्ञा माते विश्वकर्मा बेके चढ़ी गले 3 कोश प्रमाणे उआसे तोड़ाइले सुवर्णर कांथ मान सबु घरे कले हीरा नीला माणिक्यादि तही खंजाइले गंठीस्थळे अनेक मुकुता लगाइले प्रबाळर स्तंभ मान तहिरे रचिले पुर देखि कमलिनी संतुष्ट होइले विश्वकर्मा को बहुत प्रशंसा जे कले वैकुंठपुर को विश्वकर्मा चढ़ी गले अष्टबेताल को डाकी देवी आज्ञा देले अष्टबेताल रे तुम्भे मंत करिब प्रथमे रोषाई साड़े जाइण बसिब 60 पउटी भोग पुंजिन जे तही 13 पउटी व्यंजन खाइब हर्ष होई साग मुग मधु रुचि तिक्त कांजीराई आंबिळ खाइब खंड साकर मिसाई अमृत मणहि मान भोजन करिब हांडी मान नेई एक ठाबे कचाड़िब तही जाइण भंडार मध्यरे पशिब 52 कोटी भंडार बोहिण आनिब काणी कौड़ी कड़ाक द्रव्य न रखिब सबु बोही आनी मोर पासे समर्पिब बेताल बोइले महालक्ष्मी मुख चाही केमंत करिण तहु आनी बुहाई जगन्नाथ महाप्रभु तही चेइथिबे आंभ को देखिण काले पर भाव देबे सुनी कमलिनी निद्रावती किराइले बहनम बोल कर बोलिण बोइले रामकृष्ण नयन रे निद्रा जे घारिबु काली बेल 2 घड़ी जाए न छाड़िबु आज्ञा पाई निद्रावती शीघ्र चढ़ी गले
रामकृष्ण नयनरे निद्रा जे घारिले पाकशालारे बेताळे प्रवेश होइले तहि थिबा पाक द्रव्य समस्त खाइले हांडी मान सबु एकठा बेक चाडिले भंडार घर रे अष्ट बेताळे पसिले जेते द्रव्य पुण्य होई रहिथिला तहि 52 कोटी भंडार आनिले बुहाई रात्र 16 घड़ी जाक बेताळ जे तहि कुलारु छांचुणी जाक सबु नेले बोही देखी करी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले तुम्भे आजी पुत्र पण करिल बोइले प्रशंसा करिण माए वचन जे कही सब द्रव्य आनिल त रत्न खट नाही 5 लाख मूल्य सेही खटर जाओ रे बेताळ एबे खट आण बोही जेते बेले जगन्नाथ दरिद्र होइबे रत्न खट बिकी करी दिन चलाइबे जेबे जगन्नाथ प्रभु मोते न खोजिबे नारी को पुरुष माने आउ न लोड़िबे मोते घेरी प्रभु जेबे न करिबे घर कली जुगे नारी के जे न खोजिबे नर बेताळे बोलु अछंती रमा मुख चाही रत्न खटे सोई छंती 2 गोटी भाई कोटी सिंह पराक्रम प्रभु बल राम पुणी तहि सोई छंती कालिया गंजन 7 कोटी पर्वतरु अटई जे करू नाम बही अछंती अचल महा मेरु महालक्ष्मी बोइले रे मंत करिब दौड़िया खट 1 गोटी जे आनिब रामकृष्ण दुहिंको जे गड़ाईण देव सोईबार रत्न खट बोइण आनिब एहा शुणी बेताळ जे शीघ्र चली गले रत्न खट पासे दौड़िया खट देले बलराम को प्रथमे धइले जाई दौड़िया खट को जे देले गड़ी आई ए उतारू जगन्नाथ प्रभु को धइले दौड़िया खट ऊपर को गड़ाइले सोईबार रत्न खट आनिले बोही महालक्ष्मी आगे देले आनंद रे नेई बलराम पिंधिबार पाट बोही नेले जगन्नाथ पिंधिबार नेत्र घेनी गले देखी करी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले अष्टबेताळंकु वर जाचिण जे देले अरे अष्टबेताळ रे मंत करिब
वैकुंठपुर रे जाई सुखरे रहिब आज्ञा पाइन बेताल गण बेगे गले वैकुंठपुर रे जाई प्रवेश होइले महालक्ष्मी तहु एक कथा विचारिले सरस्वती देवी को जे हृदय सोमरिले बोइले गो सरस्वती एमंत करिब राज्य राज्य होई घरे घरे बुलुथिब सर्वदरे जगन्नाथ बुली बेटी जाई सर्वकंठे सरस्वती विजे कर तुही अन्न पानी केही ताकू किछि न देबे एते दुख पाइले से मोते सुमरिबे आरामदायिनी रात्र सुखरे पाइला दिन दुई घड़ी करे निद्रा जे भांगिला बलराम कहउचंती सुन रे कनाई गहळ चहळ आजी किछि शुभु नाही मुदी रथ पंडा रथ तुंड शुभु नाही दासी परिवार जे परिछा गले काही श्रीमुख पखाड़िबाको जल न मिलई कि बुद्धि करिबा एबे कहरे कनाई जगन्नाथ कहउचंती सुन ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी छाड़ी गलारु जे मंत बलराम कहउचंती सुन रे कनाई गज छर एमंत को कहउछि तुही कहार भारी जाजे बेरुसी हाली जाए तार गृहस्थ की भात रांधिण न खाए भंडार घर को बीजे कले दुई भाई भंडार देखिले किछि पदार्थ जे नाही बलराम कहउचंती काहींकि सहेला 52 कोटी भंडार के घेनी गला लखे जीव खाइले बोइले न सरई क्षण के भीतरे किए घेनी गला बोही सुबर्ण मुदिए बलराम जे पाइले 7 गोटी गंठी देई कानी रे बांधिले जगन्नाथ कहंती जे कि पाइल भाई बलराम कहउचंती धन पाइलई जगन्नाथ कहउचंती बलराम भाई बेंगी पितल खंडक रख काहीं पाई बलराम कहउचंती कि कथा घटिला पाइथिबा स्वर्ण बेंगी पितल होइला सुध सुवर्णर जेउ धन होइथिला काणी कौड़ी कड़ा को समान नहिला सेठारु बाहारी गले दुई गोटी भाई पाकशाला दुआरे जे प्रवेशिले जाई बलराम ठिया हे दुआर मुहको जगन्नाथ पशि गले रोषई घर को देहरे
झटकी दिशिला बलराम कहउछन्ति सुन जगन्नाथ बड़खिया बोली तोते कहन्ति जगत मते अन्न न देइन सबु खाऊ तुही जगन्नाथ कहउछन्ति सुन ज्येष्ठ भाई अन्न काहि मिलिब जे चुली सुधा नाही न बुझिए परी किंबा कहूछ गोसाई सेठारु जाई देखिले धानर मराई लक्ष लक्ष भरण जे धान तही ठाई देखिले अगाड़ी तही गोटिए जे नाही तही गले दुई भाई निराश जे होई इंद्रधनुष कूड़े जाई प्रवेश होइले टोपाए टोपाए पानी तही न देखिले बड़ देउଳରେ जाई प्रवेश होइले सेही दिन उपवास करि न रहिले बेड़ दुई घड़ी करे निद्रा जे भांगिला मुख प्रकाळने अर्थे पानी न मिलिला कि बुद्धि करिबा एबे बुद्धि दिसु नाही बलराम कहउछन्ति सुन रे नाही काली उपवास रे रहिले बेनी भाई आजी पादे जीवाकू तो बड़ पाऊ नाही केउठारु जेबे आजी न मिलिब अन्न केमंत प्रकारे आम्भे धरिबा जीवन बलराम कहउछन्ति सुन आरे बाबा नगर रे भिक्षा मागी जीवन पोषिबा कांधरे पकाई छिंडा उतरी पईता हस्तरे धरिले दुई भाई भंगा छता चिता घेनिबाकू जल काहि न पांती जहा घर ठाकू पानी मागिबाकू जाती चोर खंड बोली मारी घोड़ाई दियंती सेठा बरु दुई भाई भये पलावंती जगन्नाथ कहउछन्ति सुन ज्येष्ठ भाई बड़ पंडा घर कुहे चाल एबे जाई हस्त धरा धरी होई दुई भाई गले बड़ पंडा घर ठारे प्रवेश होइले बधू तर कहि जे सासु आगे जाई ब्राह्मण जे दुई गोटी आसीछन्ति धाई सासु रांडी ताहांकू जे चिन्हि न पारिला धाई जाई बेगे दांड कबाट किणिला आस आस बहु एलो ढेंगा बाड़ी धरी चोर की खंड ए दुहे देबाड़ करी एहा सुनी दुई भाई तहु पलाइले समवेद यजुर्वेद दूरे उच्चारिले शुणी शुष्क तरुगण पल्लवी उठिले भिक्षुक ब्राह्मण बोली ब्राह्मणी चिन्हिले दुई भाई को से डाकी तही बसाइले
खुद मलुख मिसाई 17 रांधिले अभिटा कदली मंज 2 खंड आनी बेनी भाई पकाइन सिंचिले पानी कंसा घेनी ब्राह्मणी जे अन्न आनी गला अन्न की बाड़ी तार हांडी उभाला लक्ष्मी द्रोही पुरुष ए बोली न जानिला पाकशाला रुले उठी पासरे मिलिला 2 गोटी भाईंकर हस्तकू धइला कटु कथा कही तांकु दांडरे छाड़िला तहु 2 जण जे निराश होई गले कबीर साहिर जाई प्रवेश होइले क्षुधार्त ब्राह्मण बोली कबीर जानिले खई 4-5 माण आनिबे देले अंतर्गते जानिले जे देवी कमलिनी पवन को डाकी आज्ञा देले से ही क्षणी अरे पवन तू ही तो बेगे चढ़ी जीवु खई 4-5 माण उड़ाई नेबु आज्ञा पाई पवन जे बेगे चढ़ी गला प्रभु को आगरु खई उड़ाई नेला बलराम कहउछंती सुन रे कनाई प्राण गला बेले जाति कूल लोड़ू नाही पद्म पोखरी को चाल जीवा बेनी भाई पद्म मूल खाई प्राण बंचाईबा तही फल पुष्प करी तहु गुड़ाए आनिबा अधिक मिलिले किछि संचीण रखिबा एमंत विचार करी 2 भाई गले पद्म पुष्करिणी रे जे प्रवेश होइले पद्म पोखरी रे 7 ताल पानी थिला लक्ष्मी आज्ञा मात्रे सबु पंक होई गला जगन्नाथ कहउछंती कि बुद्धि करिबा जल नाही फल एठु काहि बा पाइबा एहा कही 2 जण तहु चढ़ी गले जाऊ जाऊ बाटे एक जोगी को भेटिले जगन्नाथ कहउछंती सुन आहे नाथ तुम्हर ठाड़रू जे आंभंकु दिय भात सत्यानंद बोले राम कृष्ण मुख चाही लक्ष्मी द्रोही होई अछ तुम्भे 2 भाई दूध नर जे मोर थाल पूरी थिला तुम्भे मागंतणे अन्न शून्य होई गला अन्न जल न मिलिब तुम्भकु जे काहि समुद्र कूल को बेगे जाओ 2 भाई मुहि जाइथिली मोते अन्न थिले देई खाइले बहिले सेई अन्न न सरई एई रूपे सत्यानंद बाट कही देले जीवे बोली 2 भाई कमर बांधिले हटी कमलिनी तहु हाट भी आइले सूर्य पुराण देवी बेगे आज्ञा
ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟାଣ ଖରା କର ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ବାଲି ମାଟି ତାତୁ ବେଗେ ଡହ ଡହ ହୋଇ ତାତିବ ଖରାରେ ଯେନେ ଭାଜିବାର ବାଲି ପାଦେ ମାତ୍ର କେହି ତହିଁ ନ ପାରିବେ ଚାଲି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲି ନ ପାରଇ ବେଗ ବେଗ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଅଛ ଧାଇ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଏବେ କିସ କରିବାଇ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବଳଦେବ ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଣ ଡାକିଲେ କଜହୁଁ ଡାକ ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ଅଇଲେ କତହୁଁ କେଉଁ ଦାସୀ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆଗ ସହି ଏପରି କାଙ୍ଗାଳ ମୁଁ ଯେ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଏହିପରି ମୋଟା ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଥିଲା ଆମ୍ଭ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଯେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଲା ଏହି ରୂପେ ଦାସୀ ମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ବେକରେ ହାତ ଦେଇଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଲେଉଟି ଆଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କନାଇ ଦାସୀ ମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଧରିବା ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ବେନି ଭାଇ ଫେରି ଯିବା ବିନୟ କରିଣ ଅନ୍ନ ଦାସୀଙ୍କୁ ମାଗିବା ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ଆମ୍ଭେ ଥିବୁ ଆଗରେ ଥାଇଣ ଅନ୍ନ ତୁହି ଯେ ମାଗିବୁ ଏତେ କହି ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ବଳରାମ କହିଲେ ହେ ଶୁଣରେ କନାଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଆଗ ବେଦ ପଢ଼ ତୁହି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯହୁଁ ହେମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଓଙ୍କାର ଶବଦ କରି ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ ଋକ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଯେ ଚାରି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରୀ ଉଠିଲା ଗହ ଗହ ନାଦ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକ ହେଲା କ୍ଷୟ ମୋର ଘରେ ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର लो ଯାଇ କିସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇ ମୁଦୁସୁଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମାଗୁଛ ପଣ୍ଡା ମାନେ କହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡାଏ ତୁମ୍ଭେ ପାରିବ କି ଦେଇ ହେମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ଦାସୀ ମାନେ ଚଳି
लक्ष्मी ठाकुराणी आगे बेगे से बोइले दासीଙ୍କ मुखरु जे मन्त वाक्य शुणी मने विचार करन्ती लक्ष्मी ठाकुराणी ए कथा रजी अछि चंडालुणी मुनि एबे दासी माने लोपचार बेगे जाई ब्राह्मण होई मो घरे की रूपे खाइबे चंडालुणी अन्न खाई अपवाद नेबे हे मोहर द्रव्य तांकु छुई न जोगाई जाणु जाणु मुके मंत्र प्रकारे देवई ठाकुराणी समीपरु दासी माने गले ब्राह्मण को आगे जाई मंत कहिले दासी को मुखरु जे मंत वाक्य शुणी क्षुधातुर होई न कहंती हळ पानी नुआ हंडी नुआ संचा देई की पारिबु हेमंत होइले आंबे माने जे खाइबु दासी माने कहंती लक्ष्मी को आगे जाई हाते रांधी भोजन करिबे दुई भाई एहा सुनी महालक्ष्मी संतोष होइले दासीଙ୍କ हस्तरे हांडी 10 गोटी देले चाउल पौटिए नेई छामुरे रखिले लेउटिया साग नेई पोड़ाए देले आलू सारू कदली जे बड़ी बाईगण दूध दही छेना जे शर्करा देले पुण एबे जेते इच्छा सेते भुंज होइले गृहे महालक्ष्मी थाई विचार जे कले रांधिण भुंजिबे जदि हाथे दुई भाई नारी को पुरुष आउ लोड़िबे कि पाई लक्ष्मी देवी काठ खंडे हस्तरे धइले अग्निर स्तंभन मंत्र देवी पाठ कले कदापि अग्नि देवता तेज न होइब हांडी न तातिब आउ पानी न तातिब जेते काठ जळुथिब भस्म होई जीव कुहुली करिण तहु धुआं हेउथिब हेमंत बोलिण कमला जे आज्ञा देले सेही प्रकारेण अग्नि देवता जे कले सबु काठ जाक तही अंगार होइला तेबे सुधा जे किंचिते पानी न तातिला हटी कमलिनी हट भियाइले जेणु हांडी तले कला टिके न पड़िला तेणु सुगंध तैल देवी देले पठियाई दासी माने कहउछंती ब्राह्मण को चाही पाक सिद्धि हेला कि नहिला हे गोसाई तैल लगाई स्नान कर बेगे जाई जगन्नाथ कहउछंती पानी न तातिला कि पाक करिबु बेळ उछुर होइला बलराम कहउछंती सुण रे कनाई अन होइला कि नाही कहबे गे तुही जगन्नाथ कहु
ଶୁଣ ହେ ଭାଇ, ଅନକି ହୋଇବ ଟିକେ ପାଣି ତାତି ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅଧୁଆ ମୁହାଁ, ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣି ହୋଇଅଛୁ ରାନ୍ଧୁଣିଆ। ତୁଇ ଆଡ଼ ହୁଅ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧୁଅଛି ଯାଇ, ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ବଳରାମ ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ, କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘେନି ନ ଯେ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ। କ୍ଷୁଧାରେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ହେଉଅଛି ମୋର ଦେହି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜାତି ପଛେ ଯାଉ ତାର ଘରେ ଖାଉ ଭାତ। ଯେବେ ଆ ଘରୁ ଭାତ ଆମ୍ଭକୁ ନ ଦେବ, ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମରଣ ହୋଇବ। ଲେଉଟିଣ ଦାସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଗୋଟି ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ, ରୋଷେଇଶାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧିଲେ ମାଏ ବଗଡ଼ା ଯେ ଅନ୍ନ, ମୁଗ ମଧୁ ରୁଚି କ୍ଷୀର ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମ୍ବିଳ ସାକର କଲେ କଦଳୀର ଭଜା, ଅତି ଯତ୍ନେ କଲେ ମାଏ ତିଅଣ ଯେ ମଞ୍ଜା। 60 ପଉଟି ସେ ରନ୍ଧନ କଲେ ଯାଇ, ବଗଡ଼ା ଭାତ ମହିମା କଳନା ନ ଯାଇ। ଦୁଧ ପୁଳି କଲେ ମାତ ଘୃତ ପୁଳି କଲେ, ଅତି ଯତନରେ ମାଏ ସର ପୁଳି କଲେ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୁଚି, ବଳିର ମହୁର କଲେ ପକାଇଣ ସାଚି। ସହସ୍ର ଆଟିକା ରାନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଡ଼ିଲେ, ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ଯତ୍ନ ରଖାଇଣ ଦେଲେ। କର୍ପୂର ଛେନା ଶର୍କରା ମରିଚ ଗୋଳାଇ, 60 ନଉତି ପଣା ରଖିଲେ ତହିଁ। ରଙ୍ଗବାଣ ପଇଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଛେନା ପଣା, ଅଧା ମିଶା କରି ଯେ ନବାତ ଖଣ୍ଡ ଛେନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ଗୁଣ କେ କହିପାରିବ, କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମାଏ ସଜାଡ଼ିଲେ ସର୍ବ। ସବୁଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଥିଲେ, ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ରଖିଲେ। ବୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କୁ କର ଅଙ୍ଗ ମରଦନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିଣ ମନେ ନ ପାଞ୍ଚିବ ଭିନ୍ନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମୁହିଁ ଅଟେ ନିଜ ଦାସୀ, ଶୁଣିଣ ଆନନ୍ଦେ ଚଳି ଗଲେ ସବୁ ଦାସୀ। ଦାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ, ସ୍ନାନ କର ବେগে ଅଙ୍ଗ ମରଦନ ହୋଇ। ତହୁଁ ସୁବାସ ଜଳରେ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ
ପୋଛିବାକୁ ଦାସୀ ଗାମୁଛାଏ ଦେଲେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପୀତାମ୍ବରୀ ପାଟ ଆଣି ଦେଲେ। ସୁବେଶ ହୋଇଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବସିଲେ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କନାଇ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମାନ୍ୟ କରେ କିସ ପାଇଁ। ଏହା ଘରେ ପୁରୁଷ ତ ଜଣେ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଶୁଳି ଦେବା ପ୍ରାୟ ଏହି ବିଚାର ଦିଶଇ। ଚାଲ ଏବେ ପଳାଇଣ ଏହିଠାରୁ ଯିବା, କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବେ ଆପଣ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କଲେ, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯେ ମାଏ ଛିଟା ପକାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗିନା ଝରି, ହାତ ଧୁଆ ପାଦ ଧୁଆ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି। ମଣୋହି କରିବା ବିଧି ଯେମନ୍ତେ ବିଆଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୀଠ ତହିଁ କଲେ ନିର୍ମାଣ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଆସ ଯାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଚଳି ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ନାରୀଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥି ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମ୍ଭ ଉଚିତ ନୁହଁ, ପତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମେ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଭୟ କରୁଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କି ପାଇ। ଭୟେ ବଳରାମ ସେଠା ବୋରୁ ନ ଉଠନ୍ତି, ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି। ଠାବ ସଂସାର ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି, ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବଶ୍ରୀପତି। କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦେଢ଼ଶୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ମୁହିଁ ଦେବି ନେଇ, ଭିତରେ ଥାଇଣ ମୁଁ ଯେ ଦେବ ହିଁ ବଢ଼ାଇ। ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଆଗ ପଚାରିବୁ ଯାଇ, ବଡ଼ଠାରେ ଆଗ ଅନ୍ନ ପରସିବୁ ନେଇ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି, ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତୋତେ ନଦୀ ସଇ ପୁଣି। ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲିଣ ଯେ ବଳରାମ କହି,
ବୋଇଲେ କୋପ କଲ କି ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ବଳରାମେ ଦେଲା ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଚାରି ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଥିଲୁ ଆଗ କରି ଚାରି ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାକି ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ ସହସ୍ର କାନ୍ଦି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ 60 ନଉତି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚଇ ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଇବା କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଭର୍ସନା କରିଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜହିଁ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣି ଥାଇ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ ଭୋଜନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବୁଞ୍ଜିଲେ ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର ଲୋ ଯାଇ ବିଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଚଳି ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାଅଛି କି କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର କେଉଁ ରାଜେ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୁହି ବିବାହ ହେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଯେ ନାହିଁ ଗୁଆ ବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯେ ଦେଲୁ ଘଉଡ଼ାଇ କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମ୍ଭର ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ ଦାସୀଏ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଲ କି ବାଇ ନାରୀ କି ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ
କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୁଅଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବାସି ପେଜନ ମିଳଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ପାଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗଇ, ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ପଚାରତ ଯାଇ, ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳ କି ହୋଇଲ ଗୋସାଇଁ, କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ଯେ ଖାଇଲ, ଆମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଯେ ପଚାର ବୋଇଲ, ବଳରାମ ବୋଇଲେ ମୋର ପିଲା ଭାଇ, ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀ ଆଗେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ, କିଛି ନ ବିଚାର ଆହେ ବଳରାମ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସିନା ଅଟଇ ଯେ ଏହି, ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୟ କର କିସ ପାଇଁ, ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତ ଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି କହ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ, ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ ଥାଅ ଆମ୍ଭ ମନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ହେମନ୍ତ କହିଲେ, ଭିତରପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପିତ ବାସ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ପାଶ, ପାଣି ଝରି ଘେନି କରି କମଳା ଅଇଲେ, ଧର ହାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ, ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୋଇ, ଥୋପାଏ ପାଦ ଉଦକ ମସ୍ତକେ ଲଗାଇ, କିଛି ପାଦ ଉଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ଭୁଞ୍ଜିଲ ଗୋସାଇଁ, ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ହେଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ, ଧିକ ତୁମ ବଡ଼ପଣ ଧିକ ତୁମ କଥା, ପୋଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧିକ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାରେ ବହୁ ଧିକାରିଲେ, କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ, ମହାମାଇ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ମୋର କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କହ ହେ ବହନ, କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ ମନୁମାନ ତେଜ ଜଗତର ମାତ, ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କହ ପ୍ରାଣ ସହି, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲ, ରବି ତଳେ ସବୁ ଯୁଗେ ଯଶ ରଖି ଗଲ, ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ, ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲେ ଜଗତ, ତୁମ୍ଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା, ଆମ୍ଭକୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା।
गुरुवार दिन जे पुराण शुणिब जन्म जन्मांतर पाप तार क्षय हेब लक्ष्मी पूजा दिन एहा जे नारी गाइब इह जने पतिव्रता वैकुंठ को जीव यद्यपि केही नारी को मुखे बुझाइब ताहार सुकृत आउ के कही पारिब एते कही गोविंद धइले लक्ष्मी हस्त जगत मात बोइले कर तुम्हे सत्य चंडालु ब्राह्मण जाए खुआ खोई हेबे समस्ते खाइन हस्त जड़े न धोइबे हाड़ीर हस्त ब्राह्मणे छड़ाई खाइबे ब्राह्मणे खाई हस्त को मुंडरे पोछिबे अन्न खाई सर्वे मुंडे पोछुथिबे हस्त तेबे बड़ देउल को जीवी जगन्नाथ हेउ हेउ बोली आज्ञा देले महाबाहु जुगे जुगे लक्ष्मी गो तुम्भर जस रहु लक्ष्मी को हस्त धरिण जगन्नाथ नेले बड़ देउल को प्रभु विजय करी गले लखे चंद्र दिया जे छामुरे जड़ई देउल को विजय कले ब्रह्मांड गोसाई इंद्र डाकुचंती देव मणिमा मणिमा ब्रह्मा डाकुचंती देव गुहारी शुणिमा वरुण कुबेर जे हस्तरे बेत धरी नृत्य करुथिले चाहि स्वर्ग पसरी रंभा जे मेनका दियाउ चित्र लेखा तुलसी मालती आउ अन्यान्य रसिका रंभा जे मेनका दियाउ चित्र लेखा तुलसी मालती आउ अन्यान्य रसिका चंचला जे मोदाल सियावर सुशीला नृत्य आरंभती दृष्ट होई से अबला बलराम कहउछंती सुन रे कन्हाई घर को घरणी सीना सुंदर दिसई जेते बेड़े दांडे जाउथिलु दुई भाई चोर खंड बोली देउथिले घउड़ाई आहुरी कथाए सुन जगन्नाथ भाई लक्ष्मी एते बड़ बोली एबे जानी लई लक्ष्मी देवी विजय कले तांक देउलको दुई भाई विजय कले बड़ देउलको दासी परिवार आदि करी जेते थिले लक्ष्मी आसिलारु से समस्त जे आइले लक्ष्मी को पाइण देव गोविंद आनंद संसार रे से ही मते कले मुकुंद शुणिले नारद एही पुरातन आख्या जहा प्रसन्न रे प्रभु मागिले जे भिक्षा छार चंडालुणी ऐश्वर्य भोग कला लक्ष्मीकर सुदयारे मंत होइला ए पुराण पढ़िले जे सर्वसिद्धि हुए
सूर्योदय तम सम पाप क्षय जाए हे पुराण हटाई जे मुक्तिर पथ यह फल कथन रे केहेब समर्थ लक्ष्मी का पुराण एहु संपूर्ण होइला भावे बलराम दास गीत रे कहिला भावे बलराम दास गीत रे कहिला भावे बलराम दास गीत रे कहिला इति श्री लक्ष्मी पुराण संपूर्ण। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।